The yellow-crowned gonolek, Laniarius barbarus, also known as the common gonolek, is a medium-sized passerine bird in the bushshrike family. It is a common resident breeding bird in equatorial Africa from Senegal and Democratic Republic of Congo east to Ethiopia. It is a skulking bird and frequents dense undergrowth in forests and other wooded habitats. The nest is a cup structure in a bush or tree in which 2 eggs are laid. Jacques Brisson included a description of the yellow-crowned gonolek in his ornithology based on a specimen collected in Senegal. He used the French name Le Pie-Gris Rouge du Senegal and the Latin Lanius senegalensis ruber, although Brisson coined Latin names. These do not conform to the binomial system and are not recognized by the International Commission on Zoological Nomenclature. When in 1766 the Swedish naturalist Carl Linnaeus updated his Systema Natura for the 12th edition, he added 240 species that had been previously described by Brisson. One of these was the yellow-crowned gonolek. Linnaeus included a brief description, coined the binomial name Laniarius barbarus and cited Brisson's work. The species is now placed in the genus Laniarius that was introduced by the French ornithologist Louis Jean-Pierre Vieillot in 1816. 2 subspecies are recognized. The yellow-crowned gonolek is 22 centimeters, 8.7 in, long with a long tail and short wings. The adult is a vividly colored bird. Although easily overlooked as it lurks in undergrowth, it has solidly black upper parts apart from its golden crown, and scarlet underparts other than a buff yellow undertail. The legs are dark. Sexes are similar, but juveniles are paler and duller. This species is seldom seen because it inhabits thick undergrowth from which its calls can be heard. These include whistles and rattles, often sung in duet, with a fluted tuliu overlapped by a rattling ch cha-cha. The yellow-crowned gonolek feeds mainly on insects located in bushes or on the ground. The diet consists mostly of beetles and caterpillars, but birds' eggs and nestlings are sometimes taken. It is monogamous and territorial. Some courtship behaviors have been observed with a pair chasing each other through a bush, leaping from branch to branch and emitting metallic twanging sounds. The deep cup-shaped nest is often flimsy and is built in a bush, from rootlets and tendrils. 2, or occasionally 3, grayish-green or bluish-green eggs with dark spots are laid. El gonolek de corona amarilla, Laniarius barbarus, también conocido como gonolek común, es un ave paseriforme de tamaño mediano de la familia de los alcaudones. Es un ave reproductora residente común en África ecuatorial desde Senegal y la República Democrática del Congo al este hasta Etiopía. Es un ave merodeadora y frecuenta la densa maleza en los bosques y otros hábitats boscosos. El nido es una estructura de copa en un arbusto o árbol en la que se ponen 2 huevos. Jacques Brisson incluyó una descripción del gonolek de corona amarilla en su ornitología basada en un espécimen recolectado en Senegal. Utilizó el nombre francés La Pie-Gris Rouge du Senegal y el latín Lanius senegalensis ruber. Aunque Brisson acuñó nombres latinos, estos no se ajustan al sistema binomial y no son reconocidos por la Comisión Internacional de Nomenclatura Zoológica. Cuando en 1766 los suecos el naturalista Carl Linneo actualizó su Systema Naturae para la 12ª edición y añadió 240 especies que habían sido descritas previamente por Brisson. Uno de ellos era el gonolek de corona amarilla. Linneo incluyó una breve descripción, acuñó el nombre binomial Lanius barbarus y citó el trabajo de Brisson. La especie ahora se ubica en el género Laniarius que fue introducido por el ornitólogo francés Louis Jean-Pierre Vieillot en 1816. Se reconocen 2 subespecies.
El gonolek de corona amarilla mide 22 centímetros, 8,7 pulgadas, de largo con una cola larga y alas cortas. El adulto es un ave de colores vivos. Aunque fácilmente pasa desapercibida porque acecha entre la maleza. Tiene partes superiores sólidamente negras aparte de su corona dorada. Y partes inferiores escarlata además de una cola inferior de color amarillo ante. Las piernas son oscuras. Los sexos son similares, pero los juveniles son más pálidos y apagados. Esta especie rara vez se ve porque habita en un sotobosque espeso desde donde se pueden escuchar sus llamadas. Estos incluyen silbidos y cascabeles, a menudo cantados a dúo, con un tulio acanalado superpuesto por un cascabel che-cha-cha. El gonolek de corona amarilla se alimenta principalmente de insectos que se encuentran en los arbustos o en el suelo. La dieta se compone principalmente de escarabajos y orugas, pero a veces se alimentan de huevos de aves y polluelos. Es monógamo y territorial. Se han observado algunos comportamientos de cortejo en una pareja que se persigue a través de un arbusto, saltando de rama en rama y emitiendo sonidos metálicos. El nido profundo en forma de copa suele ser endeble y está construido en un arbusto, a partir de raicillas y zarcillos. Ponen 2, o en ocasiones 3, huevos de color verde grisáceo o verde azulado con manchas oscuras. Le gonolek à couronne jaune, Laniarius barbarus, également connu sous le nom de gonolek commun, est un passereau de taille moyenne de la famille des pygrièches. C'est un oiseau nicheur résident commun en Afrique équatoriale, du Sénégal et de la République démocratique du Congo jusqu'à l'Éthiopie. C'est un oiseau furtif qui fréquente les sous-bois denses des forêts et autres habitats boisés. Le nid est une structure en forme de coupe dans un buisson ou un arbre dans laquelle 2 œufs sont pondus. Jacques Brisson a inclus une description du gonolek à couronne jaune dans son ornithologie basée sur un spécimen collecté au Sénégal. Il a utilisé le nom français la pygrièche rouge du Sénégal et le latin Lanius senegalensis ruber. Bien que Brisson ait inventé des noms latins, ceux-ci ne sont pas conformes au système binomial et ne sont pas reconnus par la Commission internationale de nomenclature zoologique. Lorsqu'en 1766 le Suédois le naturaliste Carl Linnaeus a mis à jour son Systema Naturae pour la 12e édition, il a ajouté 240 espèces précédemment décrites par Brisson. L'un d'eux était le gonolek à couronne jaune. Linnaeus a inclus une brève description, a inventé le nom binomial Lanius barbarus et a cité le travail de Brisson. L'espèce est désormais placée dans le genre Laniarius qui a été introduit par l'ornithologue français Louis-Jean-Pierre Vieillot en 1816. 2 sous-espèces sont reconnues. Le gonolek à couronne jaune mesure 22 cm, 8,7 pouces, de long avec une longue queue et des ailes courtes. L'adulte est un oiseau aux couleurs vives. Bien qu'il soit facile de le négliger car il se cache dans les sous-bois. Il a les